कोविड-19 ने पूरी दुनिया को असरअंदाज किया है और हर मुल्क में अवाम इससे मुतासर हुए हैं। लोगों को इस वायरस से बचाने के लिए हर मुल्क अपनी सी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन दस्तयाब ना होने की वजह से इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में भी मुतासरा मरीज 1 लाख होने को हैं और हुकूमत बेबस नजर आ रही है। पंजाब तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा अमवात के साथ ज़्यादा खतरे का इंदिया दे रहा है। इसलिए तिब्बी सहूलतों के साथ साथ आवाम को बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। शोबिज़ हो, सियासत या समाजी शख्सियात, हर कोई अपने अपने अंदाज में आवाम को महफूज रहने की तलकीन कर रहा है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने आवाम में वायरस से मुतालिक फैलाव की मालूमात के लिए पाकिस्तानी टिकटॉकर्स का सहारा लिया है, जिसके नताइज ये हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मुसलसल तनकीद की ज़द में हैं। टिकटॉक पर मशहूर होने वाले पाकिस्तानियों को जब गवर्नर हाउस बुलाया गया तो न सिर्फ उनसे वायरस के मुतालिक डिस्कशन हुई, बल्कि ये भी कहा गया कि वो अपनी वीडियोस के ज़रिए आवाम में शऊर फैलाएं। नतीजा ये निकला है कि सोशल मीडिया सारिफीन न सिर्फ पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, बल्कि तब्दीली को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। तनकीद यहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान आर्मी को पबजी के हवाले करने के मशवरे भी दिए जा रहे हैं कि अगर आवाम को एक बीमारी के मुतालिक शऊर इन टिकटॉकर्स ने देना है तो पाक आर्मी को पाकिस्तान के पबजी खेलने वालों के हवाले कर दिया जाए। और ना सिर्फ ये, बल्कि कई सारिफीन ने कहा है कि जल्द ही पाक भारत बॉर्डर पर पबजी प्लेयर्स को बुलाया जाएगा, तैयार रहें। इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर्स को अपनी डिग्रियां जलाने और टिकटॉक इंस्टॉल करने के मशवरे भी हैं और कुछ लोगों ने तो उस्मान बुज़दार को वजारत आला टिकटॉक वालों के हवाले करने को कह दिया है कि आपसे हुकूमत नहीं संभलेगी, ये काम भी टिकटॉक वालों को दे दें। हुकूमत की कोरोना टाइगर फोर्स के बाद टिकटॉकर कोरोना फोर्स आने की नवीद भी नाकदीन ने दी है। दूसरी जानिब शोबिज़ इंडस्ट्री भी आवाम के साथ मुसलसल राब्ते में है और चंद रोज़ पहले बुशरा अंसारी ने अपनी वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुल्क से बाहर हैं और पाकिस्तान इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस बीमारी को ड्रामा समझ रहे हैं और एहतियात नहीं बरत रहे, जिस पर उनकी खूब पजीराई हुई। इसके अलावा हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, फाहद मुस्तफ़ा, माहिरा खान समेत इंटरटेनमेंट से वाबस्ता लोग अपनी अपनी वीडियोस के ज़रिए आवाम को महफूज रहने की तलकीन कर रहे हैं, जिस पर फैंस उनके मोतरफ नज़र आते हैं। लेकिन टिकटॉकर्स के मामले में सब उलट दिख रहा है। यहाँ एक पहलू ये भी है कि ज़्यादातर टिकटॉकर्स अपनी वीडियोस आउटडोर बनाते हैं और आवाम को शऊर देने के लिए वो उन बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी करते नजर आएंगे जिसके लिए वो आवाम को आगाह करेंगे। वाज़ेह रहे कि दुनिया में इस वक्त 66 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं, जबकि 3,91,000 से ज़्यादा अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में मुतासरीन की कुल तादाद 1 लाख के करीब होने को है, जबकि मुल्क में अमवात की तादाद 1800 से ज़ायद है। इस वक्त पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कोरोना के कुल 33,144 मुतासरीन हैं। गुज़िश्ता एक रोज़ में 2040 नए मुतासरीन का इजाफा हुआ है। अमवात के एतबार से ये सूबा सबसे ज़्यादा मुतासरा है, जहां कुल अमवात 629 हो चुकी हैं। गुज़िश्ता एक रोज़ में कोरोना से 22 अमवात पेश आई हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा 16,388 अफराद पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हैं। अब तक यहाँ 7,806 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में एक और फैसला किया है और वो है अवामी पार्क्स को खोलने का, जिस पर मुख्तलिफ आरा हैं। पार्क्स खोलने के इस फैसले में बच्चों के प्ले एरियाज को बंद रखने का फैसला हुआ है। दुनिया में इस वक्त 66 लाख से ज़्यादा अफराद कोविड-19 से मुतासर हैं, जबकि 3,75,000 से ज़्यादा अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे मुतासरा मुल्क है और वहाँ 18 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं और 1 लाख से ज़्यादा इसकी वजह से हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में मुतासरीन की कुल तादाद 1 लाख के लगभग हो चुकी है, जबकि मुल्क में अमवात की कुल तादाद 2000 के करीब पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतासरीन की तादाद में 4000 से ज़ायद अफराद का इजाफा हुआ है। ये मुल्क में एक दिन में मरीजों की तादाद में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है।
لیکن دنیا میں کرونا سے بڑھتی اموات اور نئے مریضوں کی تعداد اس بات کو ظاہر نہیں کرتی کہ دنیا کے ہر ملک کے شہری اس سے خوفزدہ ہیں۔ پاکستان میں صورتحال کافی مختلف ہے اور لوگ لاک ڈاؤن کے باوجود گھروں اور مارکیٹس کا رخ کر رہے ہیں، جس سے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی، سماجی اور شوبز سے وابستہ شخصیات گاہے بگاہے عوام کو سمجھانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہی ہیں، لیکن ہر تدبیر ناکام نظر آ رہی ہے اور پاکستانی اس خوف کو ختم کیے بیٹھے ہیں۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد تو یہ تک سمجھتی ہے کہ کرونا صرف ایک ڈرامہ ہے جو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے رچایا جا رہا ہے، لیکن دنیا کے تمام ممالک کا متاثر ہونا اور سائنسدانوں اور محققین کی فکر ہر نئے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس کے باعث لگے لاک ڈاؤن کے پہلے مرحلے میں خوف طاری کر لینا ایک معمول کی بات تھی۔ ماسک، سینیٹائزر، ہینڈ واش جیسی چیزوں کی کمی تو پوری دنیا میں دیکھنے کو ملی، لیکن کھانے پینے کی اشیاء کی کمی بھی ہوئی اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی۔ مغربی ممالک میں تو ٹوائلٹ پیپر، پاستا اور چاول جیسی اشیاء کا حصول مشکل بن کر رہ گیا تھا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ آسٹریلین شہریوں کی طرف سے ہجوم کی صورت میں مارکیٹس کا رخ کر کے ضرورت سے زائد اشیاء خریدنا اور پھر ان کی گھروں میں ذخیرہ اندوزی کرنا اس ساری کمی کا باعث بنا، اور آسٹریلین شہریوں کی جانب سے یہ رویہ اس لیے سامنے آیا کیونکہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے تھے تاکہ کسی بھی صورتحال سے لڑ سکیں۔ محققین کے خیال میں بظاہر بغیر کسی وجہ کے ہی آسٹریلین شہری سب سے زیادہ ہجوم بنا لیتے ہیں۔ آسٹریلین شہریوں کے اس رویے کی ہی وجہ سے مارچ کے مہینے میں سپر مارکیٹ میں اشیاء کی فروخت میں 20% تک کا اضافہ دیکھنے میں آیا، جو ابھی تک ایک ریکارڈ اضافہ ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کی ریسرچ ٹیم نے تحقیق کی ہے کہ آسٹریلیا میں جس انتہائی رفتار سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیلا، وہ ایک قابل ذکر بات ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ زیادہ ڈرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ وائرس کم پھیلے گا، بلکہ کورونا کے کم پھیلاؤ میں احتیاطی تدابیر ہی کام آ سکتی ہیں، اور دیگر ممالک کے برعکس خوف و ہراس میں اضافہ کرونا وائرس متاثرین کی تعداد میں کوئی خاص اضافے کا سبب نہیں بنتا۔ محققین کا کہنا ہے کہ آسٹریلین اس وقت اٹلی اور امریکہ میں پیدا ہونے والے بحران اور دیگر ممالک میں عائد کی جانے والی پابندیوں پر رد عمل دے رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی سرحدیں اسی وجہ سے بند کی جا رہی ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آسٹریلوی حکام نے نسلی امتیاز اور سیاہ فام افراد کے تحفظ سے متعلق سڈنی میں ہونے والے مظاہروں کو روکنے کے لیے کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ حکام نے اس کی وجہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کو قرار دیا ہے۔ پولیس نے شروع میں اس شرط پر مظاہرے کی اجازت دی تھی کہ اس میں 500 سے کم شرکاء ہوں گے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ مورسن نے جمعے کو عوام سے اپیل کی کہ وہ اس طرح کے اجتماعات اور ریلیوں میں حصہ نہ لیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے متبادل طریقے تلاش کریں۔